Oh, Yus. Guys. Aluman ikaw sa Vicky guys, oh. Angaoy, oh. One spot snapper. Bantog ya. Bantog lang nga. Siguro mukpan ko ang disirin ni. Sukaat. Padapin na ng aluman. Tara. Sabo. Nangasap na po. Nangasap na. Nangasap na. Sige, doa. Kaya sa Vicky. Sige. Ayan guys. Isulod na to guys. Kaya marag masulod sa tuhugan ni Jerome guys. Agay! Angaw. Oh. At sa planan. Okay, isulod sa lupa po sa video eh. Sinukon pa skilid boss. Ayam mo kuhan. Wala makasap. Diri ito liasap. Striking. Nalam. Striking. Dua guys. Ayan guys. Fish on na po guys. Oh, nice kay guys. Oh. Angaw. Ayan guys. Dalawa na huli natin guys. Puro good size. Good size sa mga tiktok guys. Hindi palamo kayo sir. Kaon yan. Siya na, natanggal pa. Wala yun. Guys, pison. Good size guys, good size. Pison guys, good size. Good size, nakitok guys, malaki guys. Okay. Ayan guys, good size guys, malaki guys. Oh, nice okay guys. Ayan, size. Ayan guys, yan ang sabiki ni Carlo Fishing TV guys. Sabiki nasa Kalam. Guys, yan, nice kayo guys. Pangatlo na to guys, pang 3. Pangatlong talakitok. Ayan. Pangatlo na to huli natin guys. Ayan o.